اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي بعض الروايات اللهم ترحم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد মানে কি? নিশ্চয়ই আপনি আমাদের বুজুর্গ, বহুত বুজুর্গ। হামিদ মানে প্রশংসিত, মাজিদ মানে সম্মানীয়, সম্মানীয়। অতি পবিত্র। কাকে বলা হচ্ছে? আল্লাহুম্মা, রহমান করতে বলা হচ্ছে আল্লাহকে। তা হামিদুন মানে কি? কিসের সিগা? হ্যাঁ, সিগা সিফাত কি? তাই তো, ওটাকে সিগা সিফাত বলি। কেন বলো? আচ্ছা, সিফাত মুসাম্মা হামিদুনের ওজনে হবে তো। এর মানে কি? হামিদ এমনি হামিদের অর্থ কি? হামদ কারণেওয়ালা, তাই তো, প্রশংসাকারী। কিন্তু এটা মানে হচ্ছে সিফাত মুসাফাইয়ার কারণে কি মনে হচ্ছে? মাহমুদুন, নিজের প্রশংসা তাঁরই প্রশংসা করা হবে, হতে হবে, প্রশংসিত। সমস্ত গুণান তার জন্যই হতে হবে। হামিদুন, বুঝেছ? তিনি গুণগান করবেন কারণটা নয়, জিয়াদা তারিফ করনে ওয়ালাটা নয়। जिसकी तारीफ की गई মাহমুদ, হামিদ মানে হলো মাহমুদ, হামিদ মানে महमूद। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وأزواجه محمد وذريته। এই কোথায় কাছে আসবে তো। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواجه أمهاتهم وذرياته وأهل بيته। এদের কাছে আমরা ঋণী। নবী জাল আওলাদ দর্শে পড়তে হবে তাদের কাছে। তারা সেবা করে নবীদের মস্ত সাহায্য করেছেন। ফ্যামিলি আল আওলাদ, বুঝেছ? اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وأهل بيته وذرياته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله أنزله المكان المقرب عندك يوم القيامة. এটা কি দোয়া? ফল কি? এটা আপনি বলেছিলেন, বলো। যে ব্যক্তি পড়বে তার জন্য আল্লাহ রাসূলের সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যাবে। হ্যাঁ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য সুপারিশ করবেন কিয়ামতের দিন। কিসের? জান্নাতে। জান্নাত লাজম হয়ে যাবে, জান্নাতে সুপারিশ করবে। জান্নাতে যাওয়ার সুপারিশ। أنزله المكان المقرب عندك يوم القيامة. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين من المتقين خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك إمام خير وقائدك رسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يكبته به الأولون والآخرون. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما جعلت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبلغ الوسيلة والرفيع من الجنة. اللهم يلف المصطفين محبته بالقرب ومودته في العالين سكنه. والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. এইটা দেখে না।
এই আল্লাহ এখান থেকে হবে الله داعي المدهوات باري المسموك جبار كل بلا فجرة شكية سعيد جعل سعيد هجعل شرائف صلواتك النظامية بركة رافة عنك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولك الخاتم لما سبق الفاتح لما أغلق والمعلن الحق بالحق والضابق لجاشات الأبات إليك ما هم من أفضل طلع بأمرك طواتك مستغفرا في مرضاتك بغير النكل عن قدم ولا وهن في عظم وأين لوحك حافظا لهدك موازين نفاذ أمرك حتى أوراق وصل قابسنا الله تصل بأهله أصوابه به هدية قلوب موضع خوضات الفتن والاسم أبهد موضعات الأعلام ومنيرات الإسلام ونائرة الأحكام هو أمينك المامون وخاسم علمك المخصوصون شهيدك يوم الدين وعيسك ورسولك بالحق رحمة اللهم افسح لهم افسحا في أذنك واجزيه مضاعفة الخير من فضلك وهنات له غير مقدرات من أقوى صوابك المدنون وجزيل عطائك المخزون اللهم على بناء البانين بناه وكرم مثواه لديك نزله واتمم له نوره واجزيه من بعاصك له مقبول الشهادة ومرضي المقال هذا منطق عدل وخطة فصل وحجة وبرهان عظيم اللهم اجعلنا سامعين مطيعين أولياء مخلصين رفقاء مصاحبين اللهم أبلغه منا السلام واردد علينا منه السلام اللهم صل على سيدنا محمد النبي أعظم صلى عليه من خلقك وصل على محمد النبي الأمي كما تنبغي لنا أن نصلي عليه وصل على محمد النبي كما تنبغي لنا أن نصلي عليه وصل على محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من صلواتك الشيء وبارك على محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء وسلم على محمد حتى لا يبقى من السلام شيء ورحم محمد حتى لا يبقى من رحمتك شيء جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله اللهم صل على روح محمد في الأرواح صل على جسد محمد في الأجساد صل على قبر محمد في القبور إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم ربي وسعديك صلوات الله البر الرحيم الملائكة المقربين النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وسبحانك من شيء يا رب العالمين على سيدنا محمد عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين مع المتقين رسول رب العالمين الشاهد البشير الداعي إليك بجنة السر بإذنك السراج المنير عليه السلام اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى والفاضلة الأولياء وآتيه السورة في الآخر الأولى كما آتيت إبراهيم وموسى اللهم اجعل محمدا من أكرم عبادك عليك كرامة من أرفع من كيف أرسل مولا কোন দিকে খেয়াল দেবে এদিকে ধ্যান দাও হাত দেখছো কেন এদিকে খেয়াল দাও اللهم يا محمد من أكرم عبادك عليك كرامة ومن أعظم عندك بخيال হচ্ছে তো নাকি أرفع عندك درجة من أعظم عندك خطأ من أمكن عندك شفاعة اللهم أطيعه من أمته ذرية এর থেকে শুক্রবার বিকেলে এর থেকে আর ভালো জিনিস কিছু আছে আল্লাহর কাছে প্রিয় জিনিস আর কিছু আছে দিলে লাগাবে তো اللهم اجعل محمد بن عبادك عليك كرامة ارفع منك درجة من أعظم عندك خطر من أمكنه عندك الشفاعة اللهم أتبعه من أمته ذرياته ما تقر به عينه واجزيه عنا خير ما أجزيت به من أمته وجزي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين সেই দর্শনটা যেটা মুখস্থ করেছিলাম এই মুখস্থ ছিলি তো হ্যাঁ নমস্কার محمد وعلى آل محمد وصحابه وأولاده وأهل بيته وذرياته ومحبيه وأتباعه وشيعه وعلينا محمد أجمعين يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل তুমি ছিলে হ্যাঁ ভুলে গেছি
ভুলে কেন গেলে? ওই শোবার সময় পড়তে হবে, ঘুমের সময়, ঘুমের আগে। ঠিক না, ওটা হাজির আছে কিনা দেখতে হবে। আপনি একটা কথা বলেছিলেন, ওইটা আমাদের একটু ভুল হয়েছে। আজকে গিয়ে দু একবার করে রিপিট করে নেবে, তাহলে সবার হবে। হ্যাঁ, সর্ব এইটাই সবচেয়ে ভুল হয়েছে। হ্যাঁ, ওইটা সেই দিন দিয়ে মাস্টার সাহেব মনে আছে অনেকটা। আল্লাহু সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন ওয়া আসহাবিহি ওয়া আওলাদিহি ওয়া আহলি বাইতিহি ওয়া যুররিয়াতিহি ওয়া মুহিব্বিহি ওয়া আতবাহি ওয়া আশিয়াইহি ওয়া আলাইনা মাআহুম আজমাইন ইয়া রাহমার রাহিম। কি মাথা নাড়লে কি ওরা বলতে হবে তো? আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ ওয়া আসহাবিহি ওয়া আওলাদিহি মুহাম্মদ বলে থামলে কেন? মুহাম্মাদিন ওয়া আসহাবিহি ওয়া আওলাদিহি ওয়া আহলি বাইতিহি ওয়া যুররিয়াতিহি ওয়া মুহিব্বিহি ওয়া আশিয়াইহি না, ওয়া আতবাইহি ওয়া আতবাইহি একটুখানি ভুল গেলে হলো না। ওয়া আশিয়াইহি ওয়া আলাইনা মাআহুম আজমাইন ইয়া আরহামার রাহিমিন। একদম নিখুঁত বলতে হবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ, ছিলি তো? ও ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ ওয়া সাহাবিহি ওয়া আওলাদিহি ওয়া আহলি বাইতিহি ওয়া যুররিয়াতিহি ওয়া মুহিব্বিহি ওয়া মুহিব্বিহি ওয়া আতবাইহি ওয়া আশিয়াইহি ওয়া আলাইনা মাআহুম আজমাইন ইয়া আরহামার রাহিমিন। ये बोल दो है अल्लाह सल्लल्लाहु बोलबे तो जुबान नाड़बे तो अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व अला सहाबिही व औलादिही व अहले बैतिही व ज़ुर्रिय्यातिही मुहिब्बिही व अतबाइही व अशियाइही व अलैना माअहुम अजमईन या अरहमर राहिमीन। बोलो अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व अला मोहम्मद व सहाबिही व औलादिही व अहले बैतिही व ज़ुर्रिय्यातिही व मुहिब्बिही व अतबाइही وأشياعه وعلينا معهم أجمعين وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين. مشربل اللهم صل على محمد وصحابه محبيه وأتباعه وشياعه وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين. बोलो मोहम्मद व सहाबिही व औलादिही व मुहिब्बिही व अतबाइही व अशियाइही व अलैना माअहुम अजमईन या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व असहाबिही व औलादिही अहले बैतिही व मुहिब्बिही व अतबाइही व अशियाइही व अलैना माअहुम अजमईन या अरहमर राहिमीन। अल्लाह इलाही अपनी ख़ास रहमत नाजिल फरमा है मोहम्मद सल्लल्लाहु पर और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु पर और आपके सहाबा पर और आपकी औलाद पर और आपके अहले बैत पर और आपकी ज़ुर्रियात और सब दोस्तों पर और ताबेदारों पर और सब जमात पर और उनके साथ हम पर आए सब मेहरबानों से बढ़कर मेहरबान। यार अल्लाहुम्मा सल्ली अला এটা করছো নাকি? কোনটা ওই দর্শকটা ছবি করে নিতে হবে। হ্যাঁ করেছো? করছি। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। هيك بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد من الدنيا من الآخرة وبارك على محمد من الدنيا من الآخرة وارحم على محمد من الدنيا من الآخرة. اللهم إني أسألك يا الله يا رحمن الرحيم يا جار المستجيرين يا مان الخائفين يا عماد من لا مدد يا سعد من لا سعد يا ذخر من لا ذخر يا ضعفاء
ويا كنز الفقراء يا عظيم الرجاء يا منقذ الهلكى ويا منجي الغرق يا محسن يا مجمل يا منعم يا مهدل يا جبار يا منير أنت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار سجد لك سواد الليل وضوء النهار وشعاع الشمس ونور الكون خفي وشهد به الماء يا الله أنت الله لا شريك لك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أضا وأعطيه الوسيلة والمقام المحمود الذي وعدته والمقام المحمود الذي وعدته واجزه أنما هو أهله واجزه أن أفضل ما جزيت به أمتي وصلى على جميع إخواني من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على اللهم صل على محمد في الأولين وصل على ولا محمد جلبا. في الآخرين وصل على محمد في النبيين وصل على محمد في المرسلين وصل على محمد وصل في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد حتى ترضى وصل على محمد بعد الرضا وصل على محمد أبدا أبدا. اللهم صل على محمد كما أمرت بالصلاة عليه وصل على محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على محمد كما أردت أن يصلى عليه. اللهم صل على محمد عدد خلقك وصل على محمد رضاء نفسك وصل على محمد زينة عرشك وصل على محمد مداد كلماتك التي لا تنفد. اللهم وأعط محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة. اللهم عظم برهانه وأفلج حجته وأبلغ مأموره في أهل بيته أمتي. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على محمد ورحمتك على محمد حبيبك وصفيك وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد بأفضل ما صليت على أحد من خلقك. আমি পড়ে আমি নিজের মতো আমল করে চলে গেলাম, সেইটা ভালো না তৈরি করে দিচ্ছে আমার পরে চালাবে, কোনটা ভালো? তোমার এক একটা নূর তো এই আল্লাহর কাছে সব থেকে প্রিয় জায়গা, আসমান থেকে সব চমকানো জায়গা এই জায়গাগুলো যেখানে আল্লাহর নবী আমার চাঁদ সূর্য চমকাচ্ছে আকাশে না, দুনিয়ার এই জায়গাগুলো আল্লাহর কাছে চমকাচ্ছে, আসমানবাসীদের কাছে চমকাচ্ছে, কোনো সন্দেহ নেই। তোমার সকলে অভ্যাস করে দিচ্ছি, তাহলে আমার পরেও যেন চালু থাকে। আল্লাহ খুশি হবেন তো, নবী মোহাম্মদ বাড়বে তো নাকি? এটা আপনি দেখবেন তো, ধরতে পারছেন না নাকি? ধরুন আমার তো وارحم محمدا مثل ذلك. اللهم صل على محمد في الليل إذا يغشى وصل على محمد في النهار إذا تجلى وصل على محمد في الآخرة والأولى. اللهم صل على محمد الصلاة التامة وبارك على محمد البركة التامة وسلم على محمد السلام التامة. اللهم صل على محمد إمام মাদিনিসালাম, এই নু একটা আছে, মুহাম্মাদিনিসালাম তাম্মা, এইগুলো বলতে হবে। মুহাম্মাদিনিসালাত তাম্মা, এখানে নু একটা আছে, ছোট্ট নু, দেখেছো? এইগুলো ছেড়ে দিলে হবে না। বারিক আলা মুহাম্মাদিনিল বারাকাত তাম্মা, এগুলো চরণ করতে হবে। মাসে পড়তে পারবেন দেখতে দেখে? হ্যাঁ, টাইম হোক, আমি টাইম দেবো তো, একটু অভ্যাস করতে হবে।
কিতাব কিনে পড়বেন, সারা জীবন সঙ্গী হয়ে থাকবে। اللهم صل على محمد إمام الخير وقائد الخير ورسول জোরে পড়ো। اللهم صل على محمد أبد الآبدين وصل على محمد الدهر الداهرين. اللهم صل على محمد النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي আরো জোরে পড়তে হবে, আমার থেকে তোমার আওয়াজ আসতে হচ্ছে তো নাকি? الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والهراوة والجهاد والكرامة والمغنم والمقسم صاحب الخير والمير صاحب السرايا والعطايا والآيات والمعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الشفاعة والسجود لرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وصل على محمد بعدد من لم يصلي عليه. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد الذي أشرقت بنوره الظلم. اللهم صل على سيدنا محمد المبعوث رحمة لكل الأمم. اللهم صل على سيدنا محمد المختار للسيادة والرسالة قبل الخلق باللوح والقلم. اللهم صل على سيدنا محمد الموصوف بأفضل الأخلاق والشيم. اللهم صل على سيدنا محمد المخصوص بجوامع الكلم وخواص الحكم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي كان لا تنتهك في مجالسه الحرم ولا يفضي عمن ظلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي كان إذا مشى تزله الغمامة حيثما يرمى. তারপর কি আকবার বলুন? আল্লাহুম্মা পড়তে হবে তো, সব পড়তে হবে। আমি দোয়া করবো আল্লাহ করবো। আমি তো দোয়া করছি, এটা আমার চেষ্টা করানোর দোয়া। اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد الذي انشق له القمر كلمه الحجر حجر মানে পাথর أقر برسالته তার রসুলের ইকরার করেছে। কে? চাঁদ, তার অঙ্গুলি ইশারায় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে, সেই নবীর উপরে যাঁর হস্তের ইশারায় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে এবং পাথর কথা বলেছে এবং নবীজির রসুলের সাক্ষ্য প্রদান করেছে। পাথরটাই এই পাথরগুলো পাথর এবং পাথর হেফাজত করেছে, নবী গবাইকে হেফাজত করেছে। হ্যাঁ, সম্মান। আল্লাহুম্মা সাল্লি বলো, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা اللهم صل على سيدنا محمد الذي أثنى عليه رب العزة رضا في سالف القدم سالف القدم আল্লাহ আপনি আমাদের সেই সর্দার নবী মোহাম্মদ উপরে রহমত নাজিল করুন, যে নবীর উপর স্বয়ং আল্লাহ পাক পূর্ববর্তী যে সমস্ত গ্রন্থরাজি ছিল নবীদের উপর অবতীর্ণ হয়, তাতে তার নবীর তারিফ আল্লাহ করেছেন, স্বয়ং আল্লাহ সেই নবীর উপর পাঠান। আল্লাহ আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আল্লাযী সাল্লা আলাইহি রব্বুনা ফি মুহকামি কিতাবিহি মুহকামি কিতাবিহি আমারা ইসাল্লা আলাইহি ইসাল্লা আলাইহি ওয়া ইসাল্লামা। আল্লাহ আপনি আমাদের সরদার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে আপনি রহমত নাযিল করুন, করুণা বর্ষণ করুন, যার উপরে স্বয়ং আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক তাঁর কেতাবে দরুদ পাঠিয়েছেন। ইন্নাল্লাহ ওয়া মালাইকাতুহু ইউসাল্লুনা আলান নবী, নিশ্চিত ফেরেশতা এবং আল্লাহ পাক তার নবীর উপরে রহমত নাযিল করেন। এই দরুদ আছে তো, সেই কথা বললেন। মুহকামে কিন্তু আলিয়াল্লাহ
এবং আল্লাহ পাক নির্দেশ দিয়েছেন সেই নবীর উপর দরুদ এবং সালাম পাঠ করতে, সেই নবীর উপর আপনি শান্তি বর্ষণ করেন। ইন্নাল্লাহ সাল্লু আলাইহি ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা। এটা নির্দেশ তো, এই আমার ইমানদার বান্দা সেই নবীর উপরে তোমরা দরুদ পাঠাও এবং সালাম পাঠাও। রহমত দরুদ পাঠাও মানে শান্তি বর্ষিত করুন, আর সালাম মানে শান্তি বর্ষিত করুন, রহমত নাসিল করুন, এই দরুদ এইটা। চল কোথায় হবে তার কোথায় হবে বলো, এখানে ফেল দেখতে হবে তো। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি রব্বুর ফি মাকামি কিতাবি ওয়া আমারি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া আজওয়াজিহি মান হাল্লাতিদ দিয়ামু وما جرت على المذنبين أزيال الكرم وسلم تسليما وشرف وكرم. اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره والرحمة للعالمين ظهوره عدد من مرضى من خلق من مضى من خلقك ومن بقي ومن سعيد منهم ومن شقي صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ولا أمد لها ولا انقضاء صلاة دائمة بدوامك وعلى آله وأصحابه والحمد لله على ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات. যত সংখ্যায় আল্লাহর নবীর উপরে দরুদ হবে সেই রকম আল্লাহর গুণগানও আল্লাহর জন্য হোক। আহা তারিফ। والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وهب لنا اللهم ارزقنا من رزقك اللهم ارزقنا من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تصون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك. اللهم اجعل لنا إليك طريقا سهلا من غير تعب ولا نصب ولا منة ولا تبيعة وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله وقبض عنا وجنبنا الله والحرام. আল্লাহুম্মা আসলে কি ছিল, এটা ভেঙে পড়তে হবে। আমাদের দূরে শরীরে রাখুন আল্লাহ হারামের থেকে। ওগো আল্লাহ, যেমন কিছু ভেঙে পড়তে হয় কবিতাগুলো না, কবিতাগুলো ভেঙে পড়লে তবে তার মানে প্রকাশ হবে, এমনি পড়লে মানে করতে পারবে না। এটা ওই রকম। ওয়াজান্নিবনা আল্লাহু ওয়াল হারামা, আমাদের দূরে শরীরে রাখুন ওগো আল্লাহ হারামের থেকে। তাহলে কী হবে, ওগো আল্লাহ আপনি আমাদের হারামের থেকে দূরে সরে রাখুন। এটা বুঝতে পেরেছো? এই আল্লাহ এখান থেকে শুরু নয়, এই জান্নাত থেকে শুরু। দুটো লাইনের কবিতা অনেক সময় পরে লাইনে ওয়াজান্নিবনা আল্লাহুম্মাল হারামা। এই ভাবটা বুঝতে পেরেছ তো? বুঝতে পেরেছ এই ভাবটা? জি। اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا قلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا على ما تحب. আমি পড়ে দিলাম, একটু আগে পড়ে দিই, আমি পড়ি, তোমাদের সব পড়িয়ে দিয়ে অভ্যাস করিয়ে দিলাম। এবার আমি একটু তাড়াতাড়ি পড়িয়ে দিই, বুঝেছো? তোমরা সব তাড়াতাড়ি পড়লেও দিলটা রাখবে নবীর মহব্বতের দিকে, বুঝেছো?
يا أرحم الراحمين اللهم نسألك بأفضل مسألتك وبأحب أسمائك عليك وكرمها عليك وبما مننت به علينا بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم মানে কি নবীজিকে পাঠিয়ে আমাদের উপর আপনি ইহসান করেছেন আল্লাহ করুণা করেছেন ওয়াস্তান কাস্তান বিভিন্ন দলাল গুমরাহির থেকে তাঁর দ্বারাই আপনি আমাদের বাঁচিয়েছেন আল্লাহ আল্লাহকে বলা হচ্ছে কিন্তু তাঁর দ্বারাই আমার তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি আর তার উপর দৌড় পড়তে আপনি নির্দেশ দান করেছেন ও জাআলতু সালাতান আলাইহি দারাজাতাম ওয়া কাফারাতান লুতফান ওয়া মিন আতাইকা আর নবীর উপর দরুদ পড়াকে আপনি আমাদের মর্তবার উন্নতি করেছেন আর গুনাহ মাপের ব্যাপার করেছেন হ্যাঁ একবার 10 পড়লে কী হবে 10টা কমপক্ষে 10টা নাকি 10টা মর্তবা পূরণ হবে আর 10টা গুনাহ মাপ হয় এই তো গুনাহ মাপ লুৎফান আপনার অনুগ্রহ পাওয়া যাবে কৃপা পাওয়া যাবে মান আপনার ইহসান পাওয়া যাবে আপনার অবদান পাওয়া যাবে দরুদ এতগুলো আপনি জিনিস রেখেছেন পাদুকা তাজিম আল্লাহ আমরিত আপনার সেই নির্দেশের সম্মানে আমরা দোয়া করছি আর আপনার যে নির্দেশ তার অনুসরণ করে তনজিজ আল্লাহ মোহাম্মদ আপনার যে ওয়াদা আমাদের আসে পূরণ করার জন্য আমাদের নবীদের উপর যে দরুদ পড়া আমার জন্য ওয়াজিব তার হক আদায়ের ব্যাপারে এই দরুদ আপনি তার উপর বর্ষণ করতে থাকুন আমার العباد بالصلاة فريضة نبتات لها صلى جلال وجهك نور أزمنتك أن تصلي أنت وملائكة على محمد عبدك ورسولك نبيك ورسولك أفضل ما صليت به على أحد من خلقك এইটা আপনি রহমত নাজিল করুন আপনার ফেরেশতারা করুন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি আপনার বান্দা আপনার রসুল আপনার নবী আপনার বাছাই করা أفضل ما صليت به على أحد من خلقه إنك حميد مجيد اللهم ارفع درجته وأكرم مقامه وسكر الميزان وانزل ثوابه وأصلح حجته وأظهر ملته وأدين نوره وأدم كرامته من ذرية أهل بيته ما تكر به عينه وأعظمه في النبي الذي خلق قبله اللهم اجعل محمدا أكثر النبيين طبعا وأكثرهم أجرا وأفضلهم كرامة ورحمة وعلهم ذرية وأفصاهم بالجنة منزلا وأزيدهم ثوابا وأقربهم مجلسا وأثبتهم مقاما وأصوبهم كلاما وأنجحهم مسألة وأبرهم لديك نصيبا وأقواهم فيما عندك رغبة وأنزله في أعلى غرف الفردوس من الدرجة الأولى اللهم اجعل محمدا أصدق قائل وجه صائل وأول شافع أفضل مشفع وشفع في أمتي بشفاعته يبته بها الأولون والآخرون وهي من يستوي عبادك الفضل للقضاء محمدا في الأصدقين قيل في الحسنين ولا في المهديين سبيلا اللهم اجعل نبينا لنا فرطا وحفظه لنا موردا اللهم اشرنا في زمرته واستعملنا وسنته وطلقنا من على ملته واجعلنا من حزبه اللهم اجمع بيننا وبينه كما من به ونراه اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله واجعلنا من رفقائه والنبيين من أحبائه والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم صل على محمد نور الهدى القائد الخير والداعين الرشد نبي الرحمة كاشف الأمة والمتقين رسول بالعالمين كما بلغ رسالتك وتلا آياتك وسهل عبادك وأقام حدودك ووفى بوحودك وانفذ حكمك وأمر بطاعتك والنهى عن معصيتك وأبالى وليك لتحب أن تواليه وعاد عدوك لتحب أن تواديه صلى الله على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على جسده في الأجساد وعلى روحه في الأرواح وعلى موقفه من وراك وعلى وشهد من وشعر وعلى ذكره إذا ذكر صلاة منا على نبينا اللهم أبلغه منا السلام كلنا ذكر السلام والسلام على النبي رحمة الله وبركاته اللهم صل على ملائكتك المقربين وعلى أنبيائك المطهرين وعلى رسلك المرسلين ورحمة الله أجمعين وعلى جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت رضوان مالك وصل على الكرام الكاتبين وعلى أهل بيت نبيك صلى الله عليه وسلم أفضل ما آتيت أحد من أهل بيوت المرسلين وأجزى أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم أفضل ما أجزيت أحدا من أصحاب المرسلين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد كل ذكره ذاكر وصل على محمد كل غفر ذكره غافر. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي الذي آمن بك وبكتابك وآتي أفضل رحمتك وآتي الشرف على خلقك يوم القيامة وزي خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. এখানে কোরআন শরীফ এটা শেষ আছে, ফের আবার কিছু কিছু তার দোয়া বলবো ইয়া রহমান রাহিম, এটা বলার দরকার নেই, বুঝেছো? এটা আলহামদুলিল্লাহ এখানে শেষ আল্লাহ রব্বিল আলামিন, এটা কোরআন পাকের আয়াত তো। সুবহান রাব্বিকা রব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন, এটা নবীদের উপর দরুদ সালাম পাঠানো হলো। আলহামদুলিল্লাহ দোয়া শেষ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, হামদু বিসসালাহ, দোয়া পূর্বে থাকবে নবীর উপর দরুদ শরীফ এবং আল্লাহ তারিফ, শেষেও থাকবে দরুদ এবং সেই দোয়া আল্লাহ। এখানে তো আল্লাহ শেষ করেছেন, তারপর বাড়াবাড়ি কেন আবার? এটা তো আল্লাহ পাক কোরআন পাকে শেষ করেছেন, সেইটা এখানেও শেষ করে দিন। আল্লাহ আমিন বলার দরকার নেই, প্রথমে আমিন মানে কি কবুল করো, ভুল তোমরা পড়বে কেন? ফেতনা করোনি, কোথায় তো পড়ছে, জোর করে মানা করোনি, কিন্তু তোমরা এটা পড়বে না। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন মানে আল্লাহ আমিন বলে শুরু করবে, মানে আল্লাহ হোক আল্লাহ কবুল করবে। তুমি কিছু বললে না, কি কবুল করবে? কিন্তু পতা হয়ে গেছে ঠিক। আমি বলি আমার ঠিক খেয়াল দেখছো, মহারানা হয়েছে, নতুন নতুন মশলা বের করছে, বলবেন সেই কারণ তো বলছি, ওই ঝটকা ভুললে তো মুশকিল আছে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, সালামুন আলা ইবাদিল্লাহ সালামুন আলাল মুরসালিন। বিসমিল্লাহ, কি খুব দিল লাগা হয়েছে, খুব উপকার, বিরাট উপকার। দোষে আছে তো আল্লাহতে একাত্ম হওয়ার ব্যাপার আছে, কিছু দোষে এমন আছে ওই যেটা সালাম তো ওইটাই আছে বেশি। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد انزل المقعد المكرم عندك اللهم بهذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة. صل على محمد رضا رضا لا تسقط بعده أبدا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قلنا جرجر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وأزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي وأزواجه محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك জোরে পড়ো তুমি এর থেকে তো আর জোরে পড়তে على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وعلى محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته واجزي عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل علينا معهم اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك علينا معهم صلوات الله وصلوات المؤمنين
على محمد النبي الأمي. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على إبراهيم إنك حميد مجيد على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله على النبي الأمي. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. এটা আল্লাহর জন্য, এইখানতে এটা বুঝেছ, মাঝেরটা ধরেছে, বুঝেছ? খুব ভালো কথা। তাশাহুদ التحيات الطيبات والصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله الطيبات والصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله. التحيات لله والصلوات والطيبات. والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. التحيات الزاكيات لله الطيبات والصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله خير الأسماء. التحيات الطيبات والصلوات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم اغفر لي واهدني. التحيات الطيبات والصلوات والملك لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله. التحيات لله والصلوات لله. الزاكيات لله. السلام على النبي. بسم الله. التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله. मैंने की अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाह। सारी इबादतें कौली अल्लाह ताला के ज़बाने যত রকম ধরনের ইবাদত হতে পারে সব কাজ জন্য সারি ইবাদত বদনি আল্লাহ তাআলা के लिए সমস্ত পাশে নামাজ পড়ে নাকি? নামাজ পড়ে শেষ ডেকেছিলে পড় بسم الله. التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شهدت أن لا إله إلا الله وشهدت أن محمدا رسول الله. التحيات الطيبات والصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الطيبات والصلوات والزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات لله الصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله والسلام على رسول الله.